Parang cannibal ah. Ano ba yan? Para naman yung ano. Parang cannibal ah. Okay na. Yan. Ganyan. Oh, ganyan ah. Ganyan. Forehand naman, forehand. Yung isang kamay lang. Baka tumama din ha. Yan. Baka tumama, JJ ha. Ganito dapat ang forehand, oh. Kung gagaling sa baba. Naku, tatangayin ka. Jason! Please! Lolo! Birthday ni Mama. Ano na ba to? Ganito lang. Wow, ang lutong ah. Sige, takpan mo. Ginaganyan yung hello. Pa! Kain na po! Okay na to, te? Te, okay na to tatlo? Okay din. Nangangalay likod mo? Bakit? Pag nakatayo ka? Ah, May natasapang firework! Sige, ganun mo. Mga timpo to. Ayan! Mga timpo to. timpot to. Ano yung binibilang mo kung kumpleto? Bakit hindi yan eh? Happy birthday! Ay, pang-pang din naman na. Congratulations! Happy birthday pa! Pa! Lahat mag-celebrate sa birthday mo. Same to you. Dinaig tayo nito oh. At saka yung chain niya, may mga diamond. Sorry. Wow! Ang Taylor Swift. Ah, dali. Ah. Ganda ng pajama ni Mama. DIY Grace. With cutter sa katsani yung pinalalagay. Dulo. Ano pa? Wala Oh.
Pick. To, bato, pick. Okay, match point. To, bato, pick. Match point na. Hindi mo ginawa. Bato, pick. Okay. Finalist, grand champion, second runner-up. Lolo kayo. Kayo ni Lolo.